السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين، وسلام على عباده المرسلين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
إني أحبكم في الله تعالى. إني أحبكم في الله تعالى. La situation pas sous contrôle. La situation est très grave. La situation est très compliquée. Politique, on laisse. Polémique, on laisse. On parle des choses sérieuses. On parle de choses sérieuses. Watukufu wa Islamu wa imani zitendwa zine. Actes, 4 actes. Zitendwa zine. Lezabalia edarasa ya hangu ya heze minuitizi. Acti 4 haina nzimabo yo duir rahane ya saya. Acti 4 amjodo mtinanize video nga mwandiso inu. Ngeni je video ya he acti e ya vili. Njohuje video ya he acti e ya raru. Na mtieze century lewonsi na segondi za ulata. Mrote jemu yake ya te century kalm. Lewoti retare kusudi karjafanya na kabula. Ili nyonsi pia mundi homa lahoi. Wa homo ha hazini tsikanza lewo wa undi hengo homa lahoi. Wa kuro ha 19 dimi wa undi hengo wa homa lahoi. Watu jambari rati. Watu jambanga sonziani. Inu kusudi makhsus. Inu makhsus na kusudi lewo ni retare heze akti nezajiri. 4 actions très compliquées. Fundi enarandis na mpartaje video inu watukufu. Dabanu mido mwambianeni wakati zentu zabire semeni zabire tumwambia ngami muhara nezi jao. Nanti muhara na mimi kati fault nono. Sabaga ni muhara nenti. Tizamba. Yewe shelongu jo nambia zenti huzabira zile. Tandiso mwambia ngami muhara nenti. Ngami muhara neleba la Mungu. Ngami muhara nezi jao. Ngami muhara. Tizamba ze semeni zabira zile. Ni wakati tiko mwambia nisu. Wandu wajabo fundima yatima yezirewe wazilo watisaidi watamana. Izo na rehenza ko tashangame muhara nenzi. Isiri. Watukufu weza unjie honziani bati mwambia nizo ranzize ntihu zabire wesheleyo ngujoni. Ambiyabo kabufunga reshelea kusobaka yenti. Heni wakati wawo na yedini ya Mungu ya adungwa ne mamasikini ne zirewe ne mayatima. Baseza dunga wabu yuka makafa maziru. Tizamba. Wajuzi tola ushahidi. Heni sayedi ni ya Mungu ya adungwa. Owanruwadi ni wadungwa hashari. Yema yatima wadungwa hashari. Yezirewe wadungwa. Owanruwadi ni wadungwa hashari. Wanzo wa ulongwa. Basezi kwa ujabwe makafa Mungu ya kuwe hayabo. Ya ube haje makafa. Mnyezi Mungu elezo harimwe aya yinu njwa humnika nize video. Ni mweleze niza jirari mweze video. Simwambia nizuka. Mungu ikangu mehole baya. Basinga mjodo hona wa udunga zinduza. Dini wandu wa dini wa udunga. Fundi erambiyeza heze video. Tama mjwa basa. Shaarahane jajari mweze video zinu na mwambiani. Na mwanzombra partage video ya lewe yinu. Mwiteho itsuani. Mwipartage plus. Ntilongo ya mzahani mwambia we. Inu nrongo très important watukufu. Suto wa darasa. Zo muhimu. Shatsaba mria registre video hii. Mri partage hako. Ngamtafsire aya ngenandise. Mwenyezi Mungu amba ukana. Wa idha aradna an nuhlika qaryatan. Ikanga ranzora ngamizenzi. Qarya yonsi ya kuvumbulwa. Shawoti mji au mnaizi. Au mna mji au mna vili. Qarya kuvumbulwa abo yo densi kamili. Ikawandu wasawa fanya naye. Wafanya watumbu mpaka. Wadungwe mamaskini ne mayatima ne zirewe ne mafundi wadini wadungwa hashari. Mwenyezi Mungu amba baseka ngaranzori wangamize. Esi ufanya mgeyotsobe habaya jau. Lo. Hamba amarna mutrafiha. Siwa amrisha mabandi wadziro wa rohombi wala madhamana walo waina waunduka kwa turamba mndu. Fafasa kufia. Wandisofanya ndongoza bizari na aktikawo. Zi aktizwa ta mwanadamu yeushe mezamba. Aha. Izindezi. Mwenyezi Mungu amba siwatia. Wala madhamana. Wala wenza mvu. Wala wai.
si wapuse wandisofanya akti nziro za bizarre wakawa hata wanadamu wa woto zilaani ibalendri Mwenyezi Mungu amba fadamarnaha tadmir wakati yabo ngarjoranga miza ilanti direct sihanza wandu riwone mbeza zitendwa tazila zijiriyo Mungu amba si uwatiniya habarizo riwone wandisofanya zitendwa za act nibala Mungu asarenge decision ngwanzo wangamize basi yeze preuve ya kuonesa amba amarna mutrafiha fafasaqu fiha wala waina wala wajua na ukawadwenza mvua ndo wajao basi Mungu amba siwa amrisha wandiso tsimba kufuru na ufanya aktika au hata mwanadamu weka ditusubutia zifanya mrashangae basi wakati huo fahaqa alaiha alqawl umrongo wa Mungu wa hakia ni adhabu ya kungejao izadunga fadamarnaha tadmir sujarangamiza ilanzi fundi risarele waye aya andisa sababu na video 4 video fundi siasa mbali tumwambia ni kantina poronja siasa jiso tumwambia ni tunaunja siasa tumwambia ni kantina poronja ni reponde mndu wa serikali au opposition tamba iso jamais tina uzinji au mndu joni vumbua tamba tina hoja na rihenze siasa mbali politiki ya kote rihenze polemiki mbali bofu polemiki kabisa polemiki inuti situation ya polemiki za ndongo nne zini première chose ebanu yo halali bofundeza jiri wandu wende watsimbe kaburi ili waone mndu loso alatana la uzisio iyo ika halali bofu haina fundi ujohabo ambake jaka halali uofundi yale wane serikali ujenda taifa tuwa za ushi bofu damsubuti namu yika halali harimo usilamu ikawa ndungo na shaka ebale mndu hafo ukajafa hau ridiwa za ndongo zilo hula harimwe maiti hau kartujua emru ya dziwa bandu basi yo halali wandu watsembele kaburi wajue hizo ezajiri zenu inu halali yika halali tena de swala kanzande jibu lahana haina fundi ujohar mara hizo sosiba hato wafatu wana artikli ke jabili hizo zinwaji kama ndo atsimbe kaburi la mru basi kama tsi problem shayinu ibidi litsingwa owalitsimbe bofundi wakana haki Uislamu uwaruhusu walitsimbele kaburi waruhusu emajeni wanu wanzuwani watsimbele kaburi kwa tina madhambi tena wahundusa wabuzinji Uislamu ruhusu mtume haeleza mndu ya rente zilona shaka yafanya zila zitona shaka kanga bondrongo zilona dut na rente zilo ridunge zila zitona dut abo lazima rijue ukweli wa heze nongo Uislamu weleza ndondrondo harimwe masuala yawe shelemba tijja hadiya ushababi wanzuwani hajo wadiya ambabala wafanya madhak no inika ahako yazajirinda zibibufundi tsamba mina ndongo 4 première chose zendongo za he video ya mwando yino njo ujo harimwe za video za bidi zinu kazi japarofanyiwa ni mwanadamu Uislamu hata makafiri woko subuti wazifanya c'est la première fois mimi rangu nazam njamba zo kasdiri rangu mimi fundi Jibril nazam leo handa mtujwa nyenyi oyimzuwani yakajeish mzuwani yakajeish haini namna ujohamba humru wa mwakwizi bofu karsara mapolomiki kasara mwedi haini namna jombilo hafanya na ukajafanya na yao hakwize au kajakuze wa utijije kartuje zilobwara shaize ndongo za jeriz inu active kawo inu tsi criminel inu plus que criminel inu itshindie zinyama mwanadamu ya uloaya ni majeishi jana bomasiho ye majeishi wa mbali wende watsimbe ngama hamama dzankuhu na madzapuhu wamzubise ho kaburini neze nguo za hahe wamuliliazo wakahumtorture nizo warengesashi wambambeshe hitwa wamteneze nguo ho kaburini wamfini watina ukaha hosiwa watina ukaha tolwa zenguo watina ukaha vaziwa bafuta no c'est trop simwambia nyuka yensi
yisangendo ya laani heka kejesa ya laani bofu tsamba yensisa ngendo ya hawe yensisa ngendo ya hawe zitendo aboko karidepa rozi wona dunia niranzo sukura zalo bofu haizu ilinendeleze habari batsaba mina video nne bwa tukufu. Premier video nda yinu mwiwona wayini ye ikaubidi hauka wamba ngabu mndu wa hao jeishi mzuani ya uloya ya torturewa ya baliwa hamapuhu yenda ya furzo hari mwangama ya finiwa wandu wa homji wambilwa izonrabu yabo ibidi wende wabwele kaburi wa hakikisha zabarindi auko wazifanya watojordi warejeibo masihu wende watsimbe wa mtowe wa mrombwani ho barini watsika ujoju wa haki yabo usilamu iruhusu wende watsimbele kaburi monziyo zabarindi aukeka kwa jende watsimba wa uhakikisha ye mru wandu wajamba izonrabu ni wandu wa mahodari wako urongo wa hari mwazerezo wakuni kwa wana vero wakausaze kweli zikandrabo wakausaze ndrabo zika kweli yabo lazima yika obligatoire wa mji wa hao nzuwani wabuwe wahakikishe mndu monsiyo mbili yika farudhi tena wabuwe zabarindi wamtowe zenguo au kama islamu kadodzi wane zenguo yafia usilamu haraza kabati mbendu ikutabisha mayiti hamade zenguo yafia nizo au kazila ziwono yesakaratul mauti yudi mana bokumri hifa mrutolwa zenguo mrwaye ziwa havazo abafuta zenguo mayiti yafanizo yekajudzi wanizo harimwe dini ya usilamu bali mru mzima mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi akanza tolwa zenguo wandu waishie sauti yamba ukana na mumre ntsiba uo mguha msitiri duniani na akhira mtimtowe zenguo za hai daya yechi sho wadunga wapia obligatoire tolwa zenguo ukazuri tabisha mtume uo mtukufu katina tamushkili hasitiri wani mungu hayuzu yabole suala la vili yika lazima yika obligatoire uwanduwanu wa homji wa mironsi anjua yika ufarudhiwa harimwe dini wabuwele kaburi watsimbe wahakikisha ye mru ukawendo la jeshi wa hao ya ulwaja na bomasihu wahakikishe ziungo waoneka hatorturewa ukaja torturewa waone wakana haki waonezi habari alafu wabuwele kaburi tilo ihonzuwana usikwalewa unu wabuwele kaburi waparisa ye ziungo zitorturewa nronronro hauloya nronronro kabati masakri ya tufanyi wayoho zungoni hahe hatilwa ho kaburini nezenguo za hahe yafia hatsobalwa hamam na puhu hamani ndongo bokawate makafiri kwa dosubutu wazifanya bofu wallahi alazim ate makafiri ikawa uwa mndu wotswambiyo wenye ukana mjemrenge maiti ya haki bofu makafiri hato wazungu besho mndu krimineli mhu harenge wa dekrezete leze video hambilwa fanya active uko keja parojeri duniani zetelezi juhadema shaika hambilwa harengwa hukuma haulwaya ze famizahi wotu ambilwa na mjemrenge maiti hata besho ange muyingwe wotu ambo kanendrini unampare wa islamu waje wa mhose wofu tamba hata Faransa mbuna keti jindobi wanuto parwa ukana mjemhose maiti ya haji zilapita li wandu parwa wende na mjebe mpare wotsa kwa mafundu wa Islam zabari ya fawo Islam na mjemu mhose yode makafiri na mzambi kamjona biazo sefro se pavle bofunjari mwepo ya bile amjwa konjari mwe ya bile shamanzo ntimizeza he video inurat ngenjo uridinti ye video ya bile ndwaje tena tamba actin nezajiri zilograph janabo masihu wasulilewo actin zinuti mwambia nizo zentu zabira zinubesenga mzeshelea ondokata bayenye gami mhara nezijao ukamungu kangwa nzo abehebaya onduwa himiledi ni ya mungu hashari nezenjema hashari basi ikale bangali jao mungu ya utende hangalia wala wayi wanisofanya active kuka japaro fanyiwa yende Qur'an hamba wa idha aradna an nuhlika qaryatan
amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Watu wamesofanya ndongo za hata inyama kaja tusubutazifanya. Hata mbuzi kaja tusubutazifanya. Fadamarnaha tadmira. Wakati mge utujahangamiza wandu direct. Basi zesenyeti hizo za hele bala Mungu. Yawa zinde zesinye. Fundi amtimizeza he video ignorance. Msamone video yinu ilini njo harimwe parti ya bili ya ukatsambaze video ngizo nne. Video ya mwendo. Uwandu wafanya zinu uwa mji waono kaburi la nyumeni wambilwa ze habari wakana haki harimu usilamu wa ruhusu. Watujuda mrufu ndibanu hajali wa vero awali wa 50 euro hajamba ila haramu wabu wale kaburi na mjoka uofundi ali wa 50 euro. Bufu wallahi lazim uofundi kakajali wa 50 euro shawo hamena sewa shangazi wa jambe ushi na nrabu. Shai lazimu le kaburi litimba. Usilamu ruhusu wandu wajueze hakika wajuwe mdu. Naam. Haizo watimbi wa hundu mwananyao hoi jeishi mzuwani wa mhundu hatorture wezi ungo zinjia wa mtorture mgude wajua waridi tena wa mta sashe ya nsohole no enja paruziwa na ranjo sukuna zaro nsujwanyi wadadze kamparuzishi hata wala yambilwa hawa mndu tiji wakati wali swali hiribeshi ya ukana hata waya kahulwa haimisiwa harongozi wandro hambilwa tamane mbendu ya nzao hambilwa yambezi ndongo ya nzao yani mastehi hata wala yambilwa hawa wandro ngulwa yafe shaharongozi wandro hamastehi na adabu waya hafardi tena habaliwa indahosiwa halekeziwa havaziwa umru boko hawa mndu cha imagine mwanadamu reka mwakize ukandrongo reka kweli reka ndrapo hotso ulwa ya yafe tsindo usilamu tsindo ubinadamu bofu tsi usilamu tsi ubinadamu tsi unadamu yabana ngabo binadamu win ngabo ubinadamu ngabo unadamu akanga bondo bokuze ndrongo Mwenyezi Mungu amba ulaika kal an'am bal hum adall ngabo wanadamu bokufanya ndrongo boko hata zinyama kwa ndio subuti wazifanya bofu hata inyama kana ndio subuti bofu abo kuja dépense tsambande Qur'an même tafsir Qur'an kwa ndio subuti zinyama zifanyeze ndrongo zi je hata gawa ya Qur'ani eleza fab'atha Allahu ghuraban yab'ath fil ard gawa korbo lila kaurisome Saudia ilo korbo inyama liwana na korbo hamanda ye liwale dzima wala handi sotsimba bonti habua harengele gawa halitia bala halifinia ile Qur'ani hapa fab'atha Allahu ghuraban yab'ath fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ilo gawa lijaliso mesemwa na wa Adam mbabatu Adam inamna judi haya sitire mwananyi ilo gawa shalito sitire mwananya ulitimbi hataratibu na maste ilo gawa imagine mwanadamu wanruho tsokaringo unamvu ukahariwo majeishi wongo unamvu waona bundoki waringi mwanadamu Islamu wa Mungu wa mtortire wa Mungu wa yahafaka zijesi kwa jamnike famiyai la ilaha illa Allah kwa jamnike famiyai la ilaha illa Allah kaja hosiwa subhanallah alazim bofu beza unjaru mwabili tamam ndo shainunge ntabisha wero kontujo kanga mtabi hao kamistura mwaza je muzabi nga mtabi hao zatongo ça fait mal au cœur ça commence de peur ça commence de peur yabaliwa tsinde mndu mshajuliziwa tsimwana juliziwa tsimba mndu ya juliziwa shatso baliwa yatilwa sashe ya yamfi yatilwa hoitwani yarengwa sashe ya yatilwa hoitwani ya fini 119 warengwa na nilo hama ndini yavangwa watorengwa mbani ilo natijini yavangwa yabaliwa ndende watsimbe hamala madzia puhu amala madzia pa hamri atsimbawo ya finihe wabaliye bo masihu wende watsimbe wamfinihe yabo nezengo za atembango kwa jamtowa yani tuhosi wati hata bado wamfinihe wenzao shamnyezi Mungu tilazimshinda yawe katila bo Mungu yakahanza zijulo yawe tojoke hadisi Isa kabati murado jambando ngo
wanroto jambilo uo katujulo iho yaliyo uo hatawa uo besende msafara kabati mrado jambando ngowo kabati mrado jo hata barongo awi hadisi to joisa awi hadisi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul bofu njia harimwe kiswa ya bili ngamjio harimwe kiswa ya bili rahane janjo harimwe ya bili na mnisami hibu watukufu wanambangizo ngatambangizo mbili ngizo nne zendrongo ngizo nne za jirija na masihu uwasuli leo mjoka unyekanize video zendraru ngabo video yenzima kabati video sha ngamzijuwa umziwona rumwaze video besho ngizo bantu nganyinizo ntsina wahiniti shamtu jambazi habari yabo iyode ya mwando ya jiro usiku leo ikawo o wakati nizamba wa ununirongo wao iho mzuwani iho mizinga ndedi hao bofu tsimwambia nizo o wakati unu mimi nizamba wa unu o wanruwanu wa mtowa hokaburini banda wasa wa mtowa hokaburini wambalia wende wakahumswalia wende wa muhoso wafanyandro bofu narenza turanzirije njojari mwe yabili tena sha wambalia wende wa muhoso wa mtowa hokaburini wambala wende wa mtowa zenguo zila ya zihwanizo zila yafia wamtowa nesashe yatilwa wamhoso kisilamu wamvaza bafuta kisilamu wambalia wende wamswalia ya swala ya kisilamu ya namna muislamu yabidi ya swaliwa tainu abaliwa hende akauswaliwa o islamu tawanu wamswalia alhamdulillahi wasa wamtowa aizo ika obligatoire toy abaliwa hende gonotayo abaliwa waislamu wende wakahumswalia ila janaza baada wamtowa harimwaila mbangama yatilwa waislamu wamironsi wende wamtowa zilanguo na ila sashe wamhoso tiyo na mwangalie video tawahimi ngomswaliao ola mwananyao wakahumswalia baada wasawamswalia wambalia wende wakahumziha baada wasawamziha shawandi sovega mawe wabayaye pare wadzubisa mawe ye majeshi wardiwa jivuriza mizinga ngyo ihunge tsungodi hataba haniza mbao mizinga nge tsungodiha ya mashababi wa njia mwenziani wandisotea mawe na fijo na gwagwagwa na mizinga ngyo ihunge tsungodiha ihum Mwenyezi Mungu na heza kheri bati nyangu tiyo na mwishiye watukufu bo mianza inirongo mdowona tiyo zonde zilo ihwaba tizo ngamonao boshiye mizinga tiyo ngamonao yode masihu ya leo banu iho nzuwani watukufu yode masihu ya leo ngamonao tiyo mawe yavuriziwa na mafijo ngamushayo ya mizinga ngoshiyo sawa ngoshiyo wa mashababi wa jivuriza honziani watamawe ngatsungamba anjua libere nzuwani ngon watamawe fijo ya jeshi wa jivuriza bao mizinga ngetingodiha izo dese habari zilio iho masiku yanu iho nzuwani mahala hwambwao mironsi aizo ilini njie ogharimwa ya video ya bili nele suala la bilibu watukufu wa imani wa jamalifu ilunjo njia au kana banu bofundi ebanu leongo fanyo darasa dai inode darasa kabati darasa nkuhamando hayati watu mtume akambe zijirio ezendona yezendo nje mayonde darasa ivumbulwa mbatu jofikiri kabanu darasa qala hamba dhahaba haende darasa ndei homruta hadharisha wandu watohishia emakafata anunga jawe zendongota zinuzi wasuli daraja mwanadamu kajapo rusubuti ya zifanye yonde ya bili watukufu abasa ngarjao gharimwa yekiswa ya bili zajiri rangujana uwasulilewo ngarjao wasuli ekiswa ya bili watukufu wa kheri wa imani wa jamalif yewa tastimize kiswa ya mwando ngabo video tainu banu njoka hitiya tihaleban shabe semsamwelewa haina mndu na partage video yinu uondo msiba wajiri wa mwando rakahuvumbua haizo ngarjao harimwa video ya bili na mjiko santre mwishi yetena video ya bili ya hezendongo eza satena na renge eza jirinda zibi tena buwa tukufu rahane jaje za bili na mnisamihi haina mriabo yambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nimtsahoni nyonsipia
ilini jarumwe video ya bili haina mndu yabo yambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nyonsi pia na mwambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mwambe tena inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mridi mwambe tena inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Haina mrikawo ngudungo darasa sonsi pia ramuhu ramtiti ramwanamme ramwanamshe lazima yambe le kalima hilo hauka intirongo nyangu zinikao ndo zajiri o usiku wajana zinunrongo njiro mwanadamu islamu wa kamili wallahi na rabe sonsi pia ranzi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun baunu msiba na repete tena inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngamonzo nyonsi pia rambe au kamnyezi Mungu ambe kawandu wa hundwa ni msiba wandu hamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun uno msiba mziro karijaka amini ukaye Komori ngabajenda tawa wasili wanadamu wa Komori wafanye ndungo bokawa hata inyama kadado subuti yafanye mwanadamu islamu tundo binadamu tundo usilamu warenge mwanadamu wakamili wamuwe yafe wambali yeneze nguo yafia wende watimbe bahanu wamtesashe yamfi wamtesashe yamtogole waitwani wamvurize hamapuhu ya nitifami tiyambilwa watike mndu wahawe yambilwa wala mndu ya juliziwa shabonde ze rahma za Mwenyezi Mungu dezaka ujuba wandu wa mji wao juwemba habari ya jiri wajuge wende watimbele kaburi waparise wala mndu wa hao ndizo hauloya waparise hadziwane avuruzwa bala nezenguo zake ne namna torture wezi ungo na sashe mimi ntani atero honge ntabisha safe mal au cœur. Bofu inuti polomiki wala inuti politiki inudu usilamu ya Komorisa ngerikiyo bofu wallahi ya Komorisa ya ngendao bofu kamungu hazambari mwe Qur'an ekangwa nzo ya behedaya harima wanure wangamisi ya ujaila wala wajewiri no wenze kibri no wagi ne mabandi no watura Mungu wandisufanya akti nziro ingabo jumwabu bofu ingabo hojumwabu watukufu ingabo hojumwabu iwunu usilamu iwunu binadamu iwunda wezindazi ya Allah hata makafi kudusubutazifa watujose kinokana na mjomrenge maiti wahai ya shagocho juswane zongu ya futula sasha furiziwa ya Allah fundi njiyo gharimwa ya bili ujorinike video ya bili ngamjwarimwe video ya bili tsamba mina ndongo nne rahane jatowe video ya bili na mnisami hindi mwambie ni mnandrongo tsene ya jiri jana bo masihu ikawo mmonoze video mimi tsiwono banguze video mdunguze komori ni uzi mzidungu mdunguze video ni mwambie ni zehem na ndongo wabili uo ngenje ya raru au kaze nraru gizo na video shaye nzima yinu ya bili ntuna uti ya ze video au kanga zinsikitishao mjoni sami tina uti ya ze video zahem na mwana mjoni sami eya bili ndai usiku wa janabo masihu iho mwali inonde ya lewo nzuwai Ebili jana huo mwalibu watukufu. Bof inunde darasa ya leo utukufu. De masikitifu. Do uhara. De zero hobo zitrambeleo za hatu zontipia. Sabaridi de namne Komoriendo yangami. Bof lebala Mungu ngalijao. Enga waswiri mamto tafsire aya Mungu ya hamba. Mratu ambaka ibanu nyinga mjoizu lo gaibuni. Singara aminu za he Qur'an. Ekanga watu amini watu shaka. Mimi kama amini mkoro yensingendo yangami. Bof mimi ninga muamini zo Mungu hamaka yensingendo yangami bof yensisa ngendo yangami Mungu na tsori hifadhi au kale bayelo kadore nganusu za he yensingendo yangami msuju wena Mungu ajoka uwe Mungu na tsori fanyila takhfifu Mungu ya facilite le balike titi yodi ndio Mungu na tsori jaila le bayalike titi Mungu ya risikini ya Mungu shakale le bay ilo lazima lijo bof he aya Qur'an Mwenyezi Mungu sasa وإذا أردنا أن نغلق قرية أمرنا مترفيه ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا أو يزمو بحسامة زينو رجوانا وزينو سنزل على ممونغو يكاسها رنجي دكري حسنغو نكوان روانو وسوى ديبانسيز الميتين وانزو يانغاميس سبحان الله العظيم أيزو يابو يا بيليندا يبي نجوتي فيديو ينو يا بيليندا زاجيري مواليجان مناموانا ودموا mnamwana mtiti wa 2 mois na mwana mtiti wa 2 mois
nabonga mjuwawo kamwalinga sinantsiungabi banu wandu waili watsinzwa mwali yemzima hatsinzwa rukotsujo ya muwandobi yemzima hati lwashononde wasahatawa mwali sentuzabira zini wandu waili watsinzwa ngamzijuwawo mmonari mwaze video wandu waili watsotilwa wa ulwaya jana bo masiku mnamwana wa 2 mois mwali fomboni mwaliho hajaha hibwa ho hawo umnamwana bakuka na kujwayeli hajaha hibwa hakanza tsinzo ya ulwaya hajaha hibwa hakanza tsinzo ya ulwaya mnamwana wo yo jana wandu yeze rahma za Mungu zijubu wandu wadunguo wandu waishaigwagwa wadungu warambio wala wandu wavurize mnamwana harimwa marindi watsuwa hiwa mtinze mnamwana watsuwa hiwa tinze wala mnamwana iya warumando waje watinze mnamwana wa Allah wala izinda zibi tena ya Latif iza jirindi tena ya Latif mnamwana wa 2 mois hochoja hibwa yande yatsinzo uyungu datsinzo arende uyu yarende yimrubukungu hamo bofu wallahi minga mimhara lebala Mungu kalitsehule la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah subhanallah alazim bofu la ilaha illa Allah ngabo ambaye hari 2 ans ngabo tsidiwaza tsono commentaire balokati 2 mois cha 2 ans na marhaba menji 2 ans na sionoze commentaire bala ngojo samihi wamba ukana wawonosha emwana hakana 2 ans shati 2 mois wamba hakana 2 ans shati 2 mois na ngaboti tromper tsamba 2 mois sha wala wa mwaze commentaire ba she mwana hakana 2 ans ni mwana ngena 2 ans okengena 2 ans ni mwana ngena 2 ans yabona rinde ile njo ujo harimwe video ya raro mwanzo nijo harimwa video ya raro njo huje uharimwe video eyane ukatsamba mina video zendongo mwanzo nini shamwa boyinu ya bili numero 2 mwele wetu mwana 2 ans wumna mwana uhamo iyo ava ya jana ikati jana juzi avant hier ushelewa leo jana au juzi zijiri ikati juzi ila jana masiku hier u ava hier zadongozo jibu mnamwana huo harengwa kanzende ya tsinzo shaze rahma za Mungu nishirumbisha hage yasikiniye mzazi yaze mnamwana huo yasikiniye mzazi yawona mawondo ya uzaya wandu watoisha zendongo wandu wa mdungu warambio mnamwana huo havuriziwa au kayeti mndu adoshinda ya jende mnamwana wa 2 mtiti mtita tudoshinda ya henda kada doshinda jibe sho wandu waonongo wajoka honeha warendeje bwa wamvuriza haremaye ye marindi mnamwana ende hapariso harimwe marindi wandu wabeze wa mrenge mnamwana harimwe marindi warambiwa wajoda honi alafu yabo mbo Islamu yabo bo wanadamu ishende sheitendwa shabili abasanga mjio harimwa sheitendwa sharao watukufu wa Islamu wa imani iyo nde akti ya bili ikawa ijiri yani tubinadamu tusilamu tusikiniana yani Mwenyezi Mungu na rihifadhi ba hakika minga mimuharoka lebala Mungu lisanga lija Mungu na torisitiri sonti pia lije khafif shekande lebay iyo ikamgwa sahamba yakadwamba ndapo Mungu yakamba ndapo waman asdaqu min Allah qila Mwenyezi Mungu yede mwamba kweli ikahamba buhamba haizo zinu zijirio zindazila adam ukamgwa sahausiu hasambi ya wala majinru wa iwa roho mbiwa jiwona walisofanya zila zitendo boka Mwenyezi Mungu kwanza angamize watu wakazi ndongo sa zidepasi watu kufu hakika ninga mimara numero 3 ye numero 3 nda iribo fundi au kambaze ndongo ngizo 4 lewontsina kahenda talera mbili yewa kwatsi ndongo za 2 heures data ye darasa ndezitendo zenu mpartage video ino haku zabari mruzi ya mro wa majira we jatuba ibido wa komori wabeza watubie bof wallahi lazim ibido wa komori wa unjiliane watubie wastaghfiru yewa wa komori ibidi wa unjilie wastaghfiru yewa siwambie ko wa komori ibidi wa unjiliane wajane tauba na istighfaru nku rale bala Mungu le jajuba ntino jangu uamrafungezi tendwa zinu subhanallah fundi narinje ya raro vitfe ya raro na mdunge mmone bese mdungu ari maze radio na mmone ngamonao tsiyo na mdunge
wondo la fundi aburukana yende yararu msemone video ihondo mahakama ya Komori leo habaliwa abeho mahakama ende haka ujujewa sio atilwari mwele gari abalwa nema polisi nema jaishi haka uhezi waho prizo imana hamba wandu wabuwe misihiri wa swadi na mwone laanatizo fundi wa kamiti kazi aburukani ihondo mahakama yakabale dunia ne magari ne masakirite walati mndu akanza afanye kudeta walati mndu ya uwa mwana walati mndu ya viole mwana walati mndu ya vunza maluka ya wanga shawola mndu ya mbana mbuwe misihiri ya Mwenyezi Mungu riswali inti haki ngarjo unjia riswali mono yabaliwa ne magari na sekirite na majeshi hama uo mndu la ilaha illa Allah balunga mwanena mna sekirite wane mapolisi ne majeshi hama uo mndu akanza afanye kudeta na mwangali le gari la hema gendarme ne polisi ne fijo wamte wo garini na usikorite watilo Bukhari ti mwangali le gari polisi na fijo na ngwagwagwa ti na fijo na ngwagwagwa na sekirite ngali yebaneza jirindi wala mndu yamba wandu wabwe misihiri waswa valaka ubaliwa yende yake swaho prizo ho magobalende yatilwa yiho la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah fundi njiyo harimwa ezane esheleze minutiraze jahisa na mwangalie usikiti futo na mwangalie usikiti futsaunu ngalo anashe wadini tsawala wende shengwa joka ufanya kwati namba ndongo ngalo anashe wadini wende wa muhimilie ngali anashe wadini ngono wavae mabwibwi na za hijabu wende shengwa ona ndongo ende ko kwati na amri sha wende wasikitia wende waonesa usikitifu hao ngotsa wala wende iwatufanya waone wala fundi bo yabaliwa ya jaho mahakama wala justice ya tilwa ya mbilo haya na hezo magobani na hezo prizo zabarindini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un watukufu rahane janja ugharimwa ye video eyane rahane jaje video yane watukufu wa Islamu Mwenyezi Mungu na risitiri Mwenyezi Mungu ya riafu shanga mwanzo ni muoneseni mnandrongo mzima harimwele suala linu ikawu mswelewa mnambie au kami nsu amini ukabanu corona inunde yaziya wandu watiswali mimi nsu amini tsena kabati mrujo nambale suala ilo kabanu corona de yaziya wandu wabazizwe misiri watiswali ejo hausi una hausi minsu amini le suala ilo ngabondrongo zinru aji waziya shatsi ndizo ngabondrongo zinru aji shatsi ndiyo zabarindini naridunge sonsi pia riwone naridunge sonsi pia riwone eridunge ndaho namtulie mwangalie bwatukufu naridunge sonsi pia riwone irjo uona le swala linu ngenjo harimwela raru namwone bwatukufu ekemi sihiru onroko ukajana namwangalie duna hiyo pia iholewo Komori uwo mndu ya hafa yawedu na hiyo ngwa unjilia nao harimwa zetere wende waswalie mfu iho Komori leo yeswala ya mfu ne swala ya juma njapa wishi ya swala ya farudhu ya rantiwa swala ya suna de yafanyi wao na mwangalo ummati uobo watukufu na mwangalele tengwe la he dunia iyobo watukufu alafure zamba mrare ngo hafungwa wola hamba rinjo misirini riswali harengo hafungwa hezo prizo bofundi jibiri ludaza yamjaka udaza jezamu komintsomba za siasa mintsomba za politiki wala za polomiki dezamu nguzi na mwangale dunia hiyo na mwangale ummati u ekakweli corona bo watukufu ye wangu watodo onjilia nawo ummati wala fura mbele bala Mungu ngaleje na mwangalie bofu avance mba ngamu avance na mwangalie ngalo ummati u ye banu wandu wahimabo pia waswalia we mfedu na hiyo no msiri na atakwajo wasule mirondo hiyo miraru
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mwangali yebana nruswaliji twatindekeliyo bali bani suswali rihime mirondo keliyo. Na mwangali ummati wedu na iyo pia waunjilia na iyo lewo yinu ni mwambie iyo lewo jeudi iyo lewo jeudi na mwangali subhanallah alazim. Alafu ya juma wandu watotoka ukahamande duna hiyo yela yensha wajoka uka 20 personi na 50 personi yibana banga bo corona. Alafu zinu yani hobangweni hunuka bati corona duna hiyo hata ngono wataze maski wawa iliwa raru tuangalewe wataze kashine angalia wataze kashine ongo waili wararu wan wati ya zekashine tuangalie ongo wangabia tuangalewe ngali tuangalewe ndo imoso ni hopi ngojo parsa waili wataze kashine wadunga bakabate kashine bof wallahi alazim la ilaha illa Allah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mwangalo ummati wobu watukufu angalia bo watiyeze masi zekashine ngali ngo toyi monti na ulabira mbili ngalo wadunga kabati kashine angalia wadunga bala ngo waili watakashine wadunga bala kabati takashine wahimeni rondo pia ngo aswalia o maiti aizo yonde maana ikao mimi sinopero amini ukakorona nde yazia wandu watende waswalo msiri haukanazinu riwanao nda unu ummati badi Mwenyezi Mungu jabari inulewo jeudi insinongo zabira lewo jeudi ihokomori lewo yinu na mwona ummati wopia wajazabu shabu kwa naambla mushkila shabu msihiri ulo mjini rende verende raswali mtende ziri lo 30 raswali mtende yejo hamba nyimadui ekamra zamba ngujodezi mriye zamba rilawe mriye zamba ngabajoru majournalisti wa heba no maudu botaswaje waride yaboje etsikere karde ziwanurambeza mnguna mtume ngabajoru majournalisti na wanawashe na wanaume wandwa ni kwa mvinyo wane wa hiyabu waride no rida zeritizambi rishangaziwa ngamjo huloya ngamjo utsinzwa ngamjo uliswasumu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yenganyi siru kamnyezi mgunge radinasi bofunjia le swala lane ye video yane ndaibi rahane jaja partiyane base minutingi zonchashi ngamanzo sonti pia ribosheledu waino daibi Mwenyezi Mungu yatirangamize sonti pia hizo uwandu wanu wazifanyao haukale bala hija lotwa mwandu pia yewa awi haina mwenza akili ibidaba hadomba duoka ya rabbi rihifadhile bala bofa ibidi rahane jaja video yane shasonti pia ibidi haina mraba sa wallahi alazim mru yake wa mgujuu haukamimi ngamuna male bala Mungu ikalijalo kalotsungu idha nazala albala ya'ummu salihu wa talih ikaleba ya Mungu lija lotwamia o wandupia ramuyi ramwema lokale dotsungu ili nije uharimwa ye point eyane ya he video yame ngaritsa hao Mwenyezi Mungu yarisami hisonti pia haukezi jirio zinu mrungubokao mimi mwanadamu mrungu shangayo mrungu ono bizari Mwenyezi Mungu narisamihi Mwenyezi Mungu yariafu Mwenyezi Mungu arisikinie Mwenyezi Mungu arisikinie Mwenyezi Mungu yariafu Mwenyezi Mungu yarisamihi yatirangamize sonti pia hizo owandraji wafanyao Allahumma la tuakhidhna bima fa'ala as-sufaha minna wala tuakhidhna bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha minna. Naribosheledu wa hiyo Mwenyezi Mungu utirangamize sonti pia utangamize yenti kamili hizo owayi wafanyao naribosheledu wa hiyo bangi yote important au kamungwe kabe habayo tuangamizo wandu pia narimtake samahaba rale bale jaja ili yakhafifishe ikanguri beshobaya like khafifu libunguze litike kudiro shalike khafifu Allahumma la tuakhidhna bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha minna wakati rijua wakaswala ya maiti bofu naribosheledu humruswali ya mfu iyo suna yo hambo fardu kifaya iyo suna yo hata mruto joko gahe haswali yewa yo mruto jo hako gahe haswali ya mfu na balango gaho huswali ya mfu tibala salatul ghaib swala ya mfu iyo nusu wailiwa rarua ne woto jo waswali itosho iyo suna huswali ya mfu Mwenyezi Mungu hodo nazila ye mabango ya jazeluna ila wahimari mweze plaso ummati ula hamango waswaliyo
Mwenyezi Mungu yangale misihiri ya unrengiyo vidi ila swala ya farudhi ya nikamtume wa mbinguni ya rere yangale misira unrengiyo vidi yangaleze juma ikawe yonde swala muhimu hare masemeni nde juma. Mwenyezi Mungu angale misihiri ya unrengiyo vidi ila farudhi ya duangaliaze plasi zile dunia no ummati ula wahimingu wa swali ya umfu ibarubo Islamu. Ibaru Mwenyezi Mungu kutoka urangalia hadithu la rahma. Ibaru Mwenyezi Mungu kutoka urangalia hadithu la rahma. Bofu njari mwepuwa yane urjo utimizi saami tubakisha na 5 minuti basa ukale wonsa mantina kaeleza wakati mwinji au kare homo andisa au kainu mada special. Chamchomuzi sa Mtume sallallahu alaihi wasallam hanjaho msirini dobolesha haparsondo kwa tumsirini haparsando ngoma biti tumsirini ya jamaa walaisha. Mtume yo hadithi ya sahih ila Bukhari Mtume dini hamamtu Mtume amba titiania nende homa lahoni haho Waislamu waloma lahoni watuja harimwe jamaa ya banu nende natema laho ya hawo mro shema nansohenda na yatamro imakafiri watu johamba ukana ya ula Mtume hindini ngutso uwo wando hai shaiza bidi Mtume amba hamba itoka ubidi wende watilwa mro ranzungo wa malahoni no msiri ngoba yu hadithi nziro yu Mtume wambo hamba hamamtu hamba titiania na azma an amura nas bisala ana amur rajulan fayuqim hamba ni amrishe mndu yarenge plasi hangu ya doswaliza. Mtume wambo yabanjo msirina parso msiringu wala babiti tuambuko vidi bano Waislamu huno mjingoda yugoda mlongo malako ni hao. Mtume hamba titiania nirenge mndu mzima bana ya ni remplace ya swalize jamaa ni baliye group rinjoma la kwenye hao Waislamu wa watu kuja kumsirini haramwe jamaa rendira wate mndo ritema la hoya hao mndo. Mtume wambo hakanzenda watu watamro pio malawoni hao zabari dabo umsihiri uloviti mtumaja parso msihiri nguoviti na bala tiviti changa bomba bititi Mtume wa udo wandu watsoretare yewa wa wandu waretare kuja kumsirini haramwe jamaa mtumaja parso msihiri ngo wailiwara kudani ibano Waislamu hono ngoda ngoma la konyo mtaba amonzo nini kemreplace ya swalize imam mimi ni bale group rendera wate mroma la konyo hao pia yate mndo shema nansohenda mi Mtume amtorelea imakafirine maadui watu zambaka wala Mtume hajangu chota mndo Uislamu hamanda yewa bisa shawandu wetu ko bidi watu la mndo. Mtume wambo hazia haurele ya fitna. Imagine iyo kado nzima iyo swala nzima imagine mezimiraru 2 au 3 mois au 4 mois Mungu yatungo hangale misihiri ya hake pia komori watu mndu imisihiri yo watu jamaa zilayesh ziya dhuhuri zi magharibi zi juma. Imagine harimati ya Kiislamu uwazungu Faransa uhuloye corona inji milie de milie wandungwa swalio wandungwa njia nusu wastehize barieri iwasawa kabonze walindi wala waswali waroga wanuanja waswali iho Faransa rambanitsi iho Faransa wazungu hula rambe corona ngiyo inji jaya mwenzi yani hula hata wandu wazilo wanjoma la honi na fijo wajao sha wandu wabulo mrenda swali wandu walimite wao na mjie mbuwe madirisha na muziswe wandu nyinyi mdomi rani na mzambe wandu wabulo wanjo misirni waswali Faransa yewa ne corona ino wandu wambulo na mbuwe madirisha ikaribua mhime namna hule mbabi mtisa sanyihani wasaya wahime bonze wala watimizi waroge wala wanji waswali. Subhanallah ikamsa mswali na mbulie 15 minuti za kamili zivire rangu ngewanje wandwaji na midze wavire 15 minuti ye respiration hawa mwaka iho ilawe ngewanje wandwaji iho Faransa Mareka de namna yohula kwa lowo wadi mziru wandungu ndo waswali Mareka yewa wandungu ndo waswali wahimize barieri za hawa himi waswali yewa Maka wandungu waswali yarimweli Kaaba hula wawade ulote na Maka wandungu waswali wahimize barieri Maka hula wawade mwinji waswali abasa waswali ye dunia eminji izensipia zireje wandungu waswali Tanzania iwe misihiri ijayo Tanzania hula rodambilo wadingu mjiru iwe misihiri ijayo yo hata kabatiza barriere ya misihiri Mwenyezi Mungu hawaafu ingwa swali zenti majirani Madagascar ya misihiri wanongwa swali badi Komoro
alafu ngamboka banwino radhi Mungu ajoka urinika inzi yatu alafu bofundi daza mtujo ulwaya ikarambeza Mungu ridaili yemisihiri yabo mrunge na faida yeshi duniani je kemisiri ya Mungu mruka tsubuta idaili yemisihiri ya Mungu yabo mrunge ngengu haije yemisihiri ya Mungu za nyumba za Mungu anna almasajida lillah yemisihiri ya Mungu za nyumba za Mungu hata makafiri wabula wanrodo msirini wa swali wanikwa condition shaku moribasi Rudwamba ndongo za mpira wandu wajaza. Rudwamba ndongo za shindo shabanga ruona hata ze swala za mfu. Ila primer fainu sikunde kele kwa fumru wandu wajaza. Ramadhamana wa serikali rawada ula raja wandu wala pia. Yewa watu jaza bala wahimeni rondo wajaza bala dunia ijaza. Kabati mrujo bambaruko. Ya Yusu na ya mru ya hafa. Farudhi ya Mungu itiswaliwa. Farudhi ya Mungu itiswaliwa. Ngabo korona. Yeduna ila ummati ula bala ibala bakati korona mu ummati ula pia wahima waswala mfu henu siku mijini henu siku mirani shemi sihiri ya Mwenyezi Mungu yende bado problem na rambi wazingu ajibu atukufu na rambi wazingu ajisartsa mbilo ka korona bia tungeza ndo atuswali jama mrati rambe hadisi hiyo hata waliona wahe macho na mrambie zindwaje na mrambie zindwaje shatinde korona bae korona iduna ila na iwana leo bala ummati ula pia wajaza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah 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 narboshele sonti pia ilirja utimizie partiyane basi bakisha na 3 minuti rjo utimizi eyane rjo uzie narboshele sonti pia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah 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 la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu ngurambio harmu Qur'ani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, njaumba mwanadamu na majini handrongo zinji shatsi waumbu waje waniabudie. Mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisi wa suala أي بقاع خير بقاع الأرض وأي شر بقاع الأرض فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. متوم صلى الله عليه وسلم وجمر hajahamuzi sa sualaka ya Rasulullah ye place njema dunia ni ndai ye ardhi tukufu dunia ni place njema ndai ye place mbi ndai mtume haba nsujua mpaka ni uzise mwanzani wangu edaika Jibrilu alayhi salam edaika mwanzani wangu Jibrilu alayhi salam na ledzina la Jibrilu iyo sunna mwanadamu hojipara dzina la malaika iyo sunna yewa ateshiyo shamba ufiqhu sunna shivumbu wazi habari zibatilo shangai vanufundi ngo para Jibrilu iyoje iyo sunna shamru mjinga yatwenda shioni kujamba umrujikaza Jibrilu na hilo jina jitukufu la daika abu umru yalateka seti yatwenda shioni ikamwisha mramba hivyo umrujikaza Jibrilu wanrujo kao uwo mjinga yatujua uwo mru yarudia zero uwo mru wakawo ujinga umshindi katujwa kayo sunna ranzi yewa iyo sunna umrujikaza madzina malaika watukufu na mitume iyo sunna je dekeli hiyo Ridwan ikahuparwa Ridwan ilo dzina la daika iyo sunna njema yewa Ridwan ilo dzina la daika wode garde kori wa hembewo yihamba Ridwan yewa Rakibu wodaika tena mbwa Rakibu Rakibu ilo dzina la daika tena na wari mwaze sifaza imadzina Mungu tena Rakibu wana hadi waze sifaza tena basi Rakibu yo kiri tena ilo dzina la daika Rakibu wodzina la daika Jibrilu ilo dzina la daika jitukufu toujours ngabo Sheikh Tsola Miswiri boko wofundi mhukari ukodosoma yiswaliza yihamba Muhammad Jibril we hamba Jibril Muhammad Jibril wo Sheikh mhu harimwensi ya Miswiri wakonye do mwishara mwaze telene ze radio wakonye uswaliza umsiri mhu wa Miswiri ambao Jami Amr ibn al-As yihamba Muhammad Jibril haizo yekamru hapa wadzina la daika yo utukufu yo khair yo sunna
ewa iyo sunna iyo de mana boka huishia ndobi Yaquba hadoparwa Israilu ne mana Israilu mrumwa wa Mwenyezi Mungu. Haizo zabari ndini Jibrailu ndo wahai wa Mwenyezi Mungu. Mikailu yani de mariziki ya Mwenyezi Mungu. Kwa urega mazina manda yao de mariziki ya Mungu. Ngoparwa zina la daika wambwa de mariziki ya Mungu abo hanza Mungu unike mariziki. Eka hujini kadzina mbao de mrumwa wa Mungu yabo hanza uke mrumwa wa Mungu mra Mungu. Yewa yodize faida ukamtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana ye madzina yujuwero li haramwe maisha mwanadamu mtume de hamba. Yewa mtume de azamba dzina lo juwero li harimwa maisha ya mwanadamu. Eka hujini kadzina la kikafiri basi lo juwero lize tabia zako yezinji zotoka za kikafiri na tabiani. Ikahujini kadzina jema basi Mungu yu husaidia le dzina lila lo juwero li Mungu husaidia le dzina lila ukaye mndu mwema. Dzina lo juwero li harimwe maisha ya mwanadamu. Yodi mana mtume ya doambi ya masahaba ikaona mrunge na dzinabi ya umwambiye kamrasilimu mru waka ushanji. Uladamba fulani ambaka change le dzina hilo. Ako kumtume na kufanya changer le dzina hilo urenge dzina jindwa jijema yode namna wa usilamu aizo ya dzina lo hurumila lo kafaida dzina lo juwe roli harimwe maisha mwanadamu yode mani kaotikanzani elezemna suala mtiti huo ilinjwa hendelea ilintimizi bati bakishana 2008 ilinjwa ujarimwe puwe yane ilinjwa uzia banu shabala tikanzani timizi suala mtume ya uzisiwa vahe mtume hambiye mrukana nsuju wale jawabu mpakati uziseda ika Jibrilu alayhi salam. Aizonga mwanadamu boka woto yengane dzina wilo la Jibril besha mwanadamu nguporo Jibril banu mraja jinika dzina la daika badiyo ndesu na mraja jinika dzina la malaika na mitume na nabii yode jim uparo Ibrahim Isa Yuba Dauda Jibrailu Mikael yokir ye Azrailu ilote dzina la daika hilo yewa bofi mkulu rajika za Azrailu ilote dzina la daika Azrailu kabatsi daika wa Azrailu yewa waonde mayahudi do mkaza Azrailu hai wala daika udingora ngazaro kunoporo hundra aya Qur'an kunoporo hundra hadithi ya mtume yambanga bodaika wa Azrailu funde ngore danganya nsudanganya so uzise mndu ya buo mswafuka me so uzise mndu johambia ya buo mswafuka me ya hambio kangabo dzina rimwe Qur'ani ya Azrailu hau hadithi ya mtume yambanga bodaika wa Azrailu ya Qur'ani yamba malakul maut قل يتوفاكم ملك الموت mtume tu hamba malakul maut Shazrailu ilo dzina la hema yahudi do mkaza yewa atangabo majini wakoparo Azrailu majini majini abo majini mazetwane majini wakoparo Azrailu majini yewa wende mayahudi do mkaza ukayihamba Azrailu sabu itulari mwezio shema yahudi ndo watiyari mwezio za alafu za kopelewa za tulari mwusilamu yewa mayahudi waundo wakaumkaza le dzina la Azrailu lijeli endele hata lijohar mu islamu warenge wadohaba shay kuna propor sadi mtume au aya Qur'an ya manga bodaika wa Azrailu kaizo yabo kuna uji pare Azrailu je okailo kalitar muslim yewa Jibril wadoju akawodaika Mikael wadoju uji pare Mikael Israfil wadoju uji kazata Israfil kwa sababu mushkil okailo dai iloji wa Israfil wadodaika Sham Azrail wotidaika kabati daika wa Azrailu kuna uji kaza okayotidaika subhanallah aizo yabo yo sunna harimo islam mraji kaze dzina la mitume au la nabii au la yo sunna yo njema esheleka huwa na hanyu wa uzisa ka mwanzo ni kaze mwana Jibril utijoshanga no woda yika shele no contraire yo ujuwero leka dzina ngilo jema yonde sunna uharimo uislamu mtijoshangaya yonde namna bidi sonse pia relewe idinino sharti range mazoe ya ukaundu wa habituye na renge namna idini ya haja batina ukamru habituye ya dungezi la Mungu na mtume ya hangu fundi ngamtimizilla suala bwa tukufu ngamtimizilla suala basi mtu maruzi soma suala maili ye plus njema ilo dunia nenda hivi ye plus mbi ilo dunia nenda hivi mtu abansujua amjuzi sedaika Jibril na bale dzina la Jibril lino vanulino makafiri woto liyengarangu hali yewa wanatedaika Jibrilu watoka wa mdungu wakahumienga idaika wae yewa yabata mimi funde Jibril kawandu wajuni yenga hele dzina hilo atajikaza Jibril wajuni yenga wande yewa wokwate daika wa yewandu watoka humde hele dzina hilo Jibril watudomde de daika swafi
ngarumwe Qur'an Mwenyezi Mungu alieleza mwe Qur'an ambeni qul man kana aduwan li Jibril قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبي يعني سبحان الله وambie kayemru lo adui wa hedaika Jibrilu mwambie kawungu ubali urongo za Mungu ya Jibril mitume yewa watoka uyengeleze na hilo ikawa joka mtume makafiri wadamba rifumbulo wandu piasha utsifumbele zina la Jibril yewa rende kartuta he mru hai izile makafiri wandu makabu jahala bula watoda mje mtume hadithi yuqur'an yadi Qur'an qul man kana aduwan lillahi wa Jibrila wa Mikaila fa inna Allaha nadabikali qul man kana aduwan lillahi wa Jibrila ay heni mru lo habi watodo yengeleze na hilo zabarindi wamba wole zina ilo jitu kufula mrudu ngobali ya ndongo ye hwere ya Muhammad au lula udungo balaze ndongo ye hwere ya wa mroni we vumbulo au wa mbeboni we vumbulo ye jakweleza ndongo zinudingo rambi au baika tsanza umvumbu ete zina ilo totirambie lo tena katonda remone daika wadingo hera za ndongo zinudingo rambi yo babu funu dai yezi habari nudingo rambi ya haramu halali mgo hamba mvinyo edingo hera za barizo Jibril bahi utsiparo mvumbu katare mone kartarmon utsimvumbwetse edaika wode dzina lo utsimvumbwetse kartarmon subhanallah alazim hay ewa banu le dzina lo lutwandisa emadui makafiri watwandiswa engale dzina lo ranzwa kata mtume le dzina wilo basi ukawonde wero mtume zendongonde ufanyo haino dzina kaltswajibia no edaika wo ukartumtsare mushi subhanallah haizo itoko tinye ataba sadekeli yo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajeloka ngono haina mafunde kali ngo Sheikh Muhammad Jibril Misri wayuswaliza basaka uwo madua hamba Mwenyezi Mungu anusura waislamu watabiha au lomo prizo watolo hatojazilwa tiswalize tena tihutubute hadungu vanungar ma residence surveille Misri Egypte Sheikh Muhammad Jibril yewa ufundi mhu Misri ujula ya dunia mtu obesanyido mwone kama mwana za YouTube ngojo tatwanzi he Sheikh Muhammad Jibril ngojo mwona dongo bazedu Allahumma hdina fi man hadayt nibisendo Sheikh wa'afina fi man afayt wa tawallana basi wa dunia wote hayende waswalize maka uhumpara izenti za uzunguni Angleterre pia uhumpara basi haka tujo pashia hazilo ngeharima surveillance dawo Egypt atwa surveillance Muhammad Jibril watimri atowa ya maandamano wakadamba maandamano hatomba duwa Mwenyezi Mungu ya nusuru waislamu watabi hawarimwaze prizo watolo ye madhalimu wa dhulumu wa waislamu duniani banu watungo fanya masakro waislamu Mwenyezi Mungu ya wajule shawiri basi hotimize swala yodedu wabai hotimize swala harengwa direct ya miloko tinaruhusa uswaliza wala uhutubu wala huenda maala wala upashia tena subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu nari afu Mwenyezi Mungu arinekeza khair Mwenyezi Mungu arinekeza baraka abzomtimizilla suala baza minuti sangazi sawa tibakishana 1 minute ntimizile suala 1 minute ndio yabaki basi mtume sallallahu alayhi wasallam wala tukaujibu suala la daika Jibril ukailoni twadiso yengwarangu haleshele kama toja mundu mraba habo kwetso nerve ibano ya mjini ka Jibril ndo ayizo yetu andisara nzo atadaika wa ile zina hatso yengwa ateze ayazo fatuza mimi nzoda yikami mwanadamu na nzonda gele zina lake ni romieni hundo utukufu jabo rambilo kayo sunna har mwisho shafiqo sunna zaba yo sunna sha yawe mundu mjinga ujo nerve yahude au kaka tujo mbo habari subhanallah fanya madazi za Abu Jahali waambie mtume ka lezina ile uti parole vumba tena harende no wo utumwambia la badi mkafiri ile zina la mndu zina basi la daika ngo tumyenga no utimvumba mndu ndingo herasa habari zinu basi utimvumba tena ndingo johambia dai basi utimvumba tena utimvumbu utikana tutare mushi la hawla wala quwwata illa billah fudi narenza tushele batubakishana 1 minute bofundi sheleze minute basi mtume sallama hauziswale suala hambaka tujua hamba mpaka uzisa daika Jibril baki mtume uzisa daika Jibril ye place njema nyitukufu duniani dai ye place mbi duniani dai daika hamba mensujua mpaka ni uzise Mwenyezi Mungu imani hombi nguni daika hombi nguni harumwe 7e ciel umahala wako wasili hauko wako ju dépenser 7e ciel yewa wale malaika udungu ishia wao kwa ono Mwenyezi Mungu bofu ye malaika udungo waishia waokabatsi aparona Mwenyezi Mungu hona Mungu mpaka mbevoni
Atadaika Jibril weka dona Mungu. Yewa Mungu wade mtukufu. Malaika wa Roma wanro hazi ya waumba ya wanika hazi wa mfani. Yewa wauma wa Roma. Ye Mwenyezi Mungu bofundiye urongoze malaika je. Eka Mungu ngwanzwanike malaika amri ngabo tableau. Le tableau kulo harimo 7e ciel. Le tableau ku la bonde lauhul mahfuz. Iho zinongoza ifavyo pia. Ba ngabo tableau ku. Ba Mwenyezi Mungu kangurongo e malaika pia usujudi. Shabo Mungu ya arshi ya hengi hojuma zembingu. Ngi hojuma zembingu ya arshi ya. Sha e malaika ko ju dépasser 7e ciel wa do hayo. Baada malaika wa raya arshi waungone limiti ya hawa kwa wana mahala walio wazingare arshi ya Mwenyezi Mungu. Shabo juma hiyo ndo faume wa Mungu. Ukapata ujua penetre. Yondo faume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aizo malaika ngo harimo 7e ciel mabwa de sidratul muntaha. Diko wa usujudi wonse pia. Lafika wasujudi bala Mwenyezi Mungu ngorongo. Wa uambiwa pia usujudi. Yokote nda jusasha hitwande daika Jibril. Idoko jusasha hitwande. Yojusa. Lafika malaika wao wujusasha hitwa pre wahamba madha anzala rabbukum qalu alhaq. Hadi aya Qur'an. Lafika malaika wahuzisa. Mwenyezi Mungu hari amrisha ndongo hindi wahedeka Jibril hamba qala alhaq. Mwenyezi Mungu hari amrisha ye haki nezenje mari zidunge. Malaika fulani mwambilwa mwende mahala fulani mwafanya ndongo fulani. Malaika wa roho. Malaika mlo hari mwe 4e ciel mrumo mwende mwafanya ndongo fulani. Malaika mlo hari mwe 5e ciel mrumo mwende mahala fulani. Edaika yangu jusosha yitwa hasomo zila za nzoba. Haukayizo Mungu ya rongo ya hamba zoto afishe bala direct uhari mwale tablo la henur. Tablo la nur. Allah Allahu akbar jalla jalalul mawla jalla rala. Ilo tablo la nur. Mwenje lotu afishe. Amtoni kamna example mtiti iluone. Na yomna example ngamna example mtiti iliwelewe example nko. Yesu dabar mu Qur'an walahu almathalul a'la. Yende ulonaza example nko. Kangwa nzo weleweza example nko mrenga mna example mtiti wa hatu sisi ili ujwa helewa zila nko. Amoni kamna example mtiti. Mathalani huende bola gara. Anangwanzo ujue yetreyendo mala fulani. Ababa samsamwelewe hadisi. Yo wanrifikiri bane malaika wotso doka wona Mungu nono. Wenji wafikirio yewa ngabo wajuta jembari wenji wofikiri kabane malaika Mungu woka Mungu ali no ukodona Mungu yo faume wa Mungu yende mtukufu yende Mungu yende yaumba wa Roma ya Roma dizumbe zahira zumbe ya Roma subhanallah alazim basi ama wende bola gara mna example je wende bola gara ngwanzo uoneze trauma lazendao la fule le panneau lo affiche bal besenga monoza bal le panneau lo affiche au hendo report le panneau lo affiche mruona ye voli ya Paris enda wo tiji Bordeaux ye voli ya Paris enda wo Dubai ye voli ya Paris enda wo tiji Tunisie au enda wo Maroc au ye voli ya Paris enda wo Berlin au ye voli ya Paris enda wo Angleterre au ye voli ya Paris enda wo New York alafu zodo vira mna mwenje kalafu usawon hina mrajo direction na balar hini sonsi peke lino alafu ni mngudunge direction yae dinamna sakabari ziko kai riwono pia katonga sibona gara bala randiso tambalie wala voix 2 voix 5 voix 6 voix bahide namna hizo habari ikamngungu rongozo malaika wonti pia wa usujudi alafu yake isawa harongoze malaika bahize rongo ya hamba pia zohe ya harima le tableau alafu malaika wa usujudi alafu hoju sasha yitwa hamba madha qala rabbukum madha anzala rabbukum Mwenyezi Mungu hambaje yarifanyeje yaamrishaje bahedeka Jibril wajibu qala alhaq Mwenyezi Mungu hambaye hakirifanye malaika sami'na wa ata'na rishiyanga sitoa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa kwa ju'an suize amri za Mwenyezi Mungu ya hamba umirna amrishiwa subuh qudus rabbul malaikati waruh hatukuga hende juu ye Mungu ya umba ye malaika ikawo arruhu ndedaika Jibrilu ngasi hontini mweze amri bismillah ngarendao yerifanye denamna malaika hamba izo pia subuh qudus rabbul malaikati waruh hatukuga hende juu haratihana na sifambi ya umba ndedaika Jibrilu ne malaika wakati ndedaika Jibrilu hamba قال الله Mwenyezi Mungu hamba malaika fulani na mwende mala fulani na mwende mwabehe rehema mala fulani na mwende mwangamiza nru fulani na mwende mahala jao nyina mwende jao na msise mvua na mwende
haini wakati, haina segondi ze amringa zila wa kula yaumin huwa fi shan. Haina usiku Mungu ngutotowaze amri zahe, haina minuiti, haina segondi ngutotowaze amri yezijiroha rumwedula inopia nezijiroho mbinguni malaika wote pia ngo hontili mweze amri hizo ngo jumotsorumwa no rumwa na huendesiwa no ufaume wa Rabbul alamin. Fundi tibakisha na 30 segondi dezabaki 30 segondi. Eza bakibo fundi da zibi 30 segondi nitimizi hula. Aizo mtume abo ya uzisiwa hambaka tujua. Yedaika Jibrilu hauziswa ni mtume hambaka tujua. Hamba ngondo ya uzise Mwenyezi Mungu. Ahiyo harumwese wa mahali malaika wakurudie limiti hao ya usujudi yabo ya Allah. Mndumu wako amba ndongo fulani. Mwenyezi Mungu hamjibu. Yedaika yuchesha ituanga larumwa ya lauhu wa ya sayarongo ziwa ya jimilwa zi amri. Yedaika hasaharuma. Allahu akbar. Basi yaka wa ya ruma wala daika hayuzisa Mwenyezi Mungu ndiye akahambia daika response ya balere mtume. Wala daika hajubuha mtume, hajahambia mtume ukana ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu nguhambia ukana khairu biqa'il ardi almasajid. Ya ardhi nitukufu yenza baraka duniani ndisihiri. Ya ardhi nitukufu ya duniani demisihiri. Zejanziro wandonjo misiri wa jejan jema wandunjo misirini wa shukuria wejabaya wandunjo misirini ye kheri ya duniani de misihiri wa utalia dobahano wa urejei wa sharru biqa'il ardi nobahano wa iwenza mafitina na uharamu mwinji domo zindoni ewa domo zindoni mruka dotende wenjo shindoni handani wala mruka dobakato musizoni babu ukafuni wenji homo shindoni homarshe hobazari hoka wala wa mazetwani haukanga bo riba zinji wala hezao mhogo wala hezen rovi wala huzuriba wala ledziwa henje za maji yewa de arudi mtumambo kana yote shari swafi de zindo neze bazari nabo wikamro angalia ngujoka unako izo koli hakika mtume izo lojabu la loha Mungu ukamungu de ujue zombe zahi na yode na mozindo niko liboka mazetwani ukaboka rinji wala ngutsokuza mna mhogo mzima mrenda unrula habolo wala renge majoya wala nikamndu wala renge juna la mhogo balawo mhogo mirarwa kazame maboju honsi ni udala ya ziwa udanze udangale udahundu bala libihani wana na gigozi wala uruja wando shindoni ambasi riba zinji na dhulma zinji zo kama zindoni na mndu ani utwanza yacho walenda kaza yake walenda uzu yake wala yani mndu wetu zuluma zinji subhanallah alazim aizo Mwenyezi Mungu fiha sababu ushindoni kamra sango bazari wa shashi wa kuju hawaswali shekamrandi sohuza shetani yetu njamdu mcha ukaze diminuti ajoka uswali balangu jorate mariziki yewa ile mnakoka wanonga wadhinio juhauzi yonda swali bala bado wakati makili yako hu yewa bala mloke ndo bala wenza shari safi kai biashara mrasa ngo shindoni androgoza swala yuka dure safi yurari waza 1 2 3 4 5 ukoka ho shindoni yaziende ya swali omba biti show wenji no wenji yoka Mtulia usala roho shindoni agenda yatsanganya dhuhuri ne lanswiri ne magharibi ne layensha pia agenda yatsanganya watukufu wa Islamu yabwe misihiri ndo mahala wa urudia alafu komori misihiri ibalwa na hiyo kurudia zonde za ardhi tukufu ilokafa misihiri na ibulwa misihiri ya Mungu na ibulwa za ardhi za urejei yemi mero katinda ibibo fundi za video ile bateri isai shofe au katsi rumia haku usiku wa leo ye bateri shofe yabo yandi so begi ngebege umna hindu au kayandi so shofe yani rejeri yambe maudu kana bateri isai shofe jelimra tujamba ngebegeo sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi musliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin izora zifumbua leo ya homo huja Mdu jeshi nzuani ya ulaya jana ya bali wa jamu ya balwa nezengu enda vuruzwa ho kaburini ya fini wa ya izo tabia zabidi muislamu ifanye izo ndizo rakamzambo mwandoni izo islam mwanadamu hotso ulaya ndivuriziwa nezengu zai
mafuta hatoha na wahenda wakautsimba wala wafanya Uislamu waruhusu kontrol thawabu wakaenda watsimba mtowe ngozila wamose wafuta ili Waislamu kayo ngisando ditsen